शुभ सकाळ पिलाମାନେ आमे पूर्व क्लास रे आमे भल अभ्यास मंद अभ्यास विषय रे आलोचना करथिले। आज आमे मंद अभ्यास द्वारा किपरि समाज रे अपराध बढ़ी थाए से विषय रे आमे आलोचना करिबा। आमे प्रथम पिलाମାନେ तुम मानको गोटे मो वीडियो देखौची सेही वीडियो को तुमे देख तापर आमे आलोचना करिबा। पिलाମାନେ कहला देखी ये सब वीडियो तुम सब कौन देखुच? अच्छा अर्चना तुम्हें कहल हाँ चोरी होतिबार दृश्य नहीं। अच्छा सुभाष तुम्हें कहल मारपीट दृश्य देखी। अच्छा देवाशीष तुम्हें कह दंगा होतिबार दृश्य देखी नहीं। पिला माने यही सब दृश्य गुड़िक जो देखिच ये दृश्य गुड़ी को आम कौन कौचे ना अपराधमूलक कार्य बोली कौचे। बुझिपार पिला माने यही सब दृश्य जहाँ सब देखिल यही दृश्य जो कार्य गुड़िक सब देखिल ताको आम अपराधमूलक कार्य बोली आम कहूचे। अच्छा अच्छा तुम अंचल यही सब घटुवा घटना गुड़िकर नाम मत समस्ते गोटे गोटे कह। मु प्रथमे अजित पाखक जीवी जे अजित तुम्हें कह तुम अंचल घटुवा गोटे घटना अपराधर ना कह। हाँ चोरी। हाँ बहुत सुंदर उत्तर देच। तुम अंचल चोरी होता गोटे अपराध। तापर बबुल तुम्हें कह अच्छा बहुत सुंदर मारपीट होची नहीं बहुत सुंदर। अच्छा सोनी तुम्हें कह तुम अंचल कौन होची भंगारुजा होची नहीं बहुत सुंदर भंगारुजा। अच्छा अच्छा मानस तुम्हें कह तुम अंचल क्यों क्यों प्रकार अपराध होची निशा द्रव्य सेवन कर धमक चमक कर नहीं बहुत सुंदर। अच्छा लिप्सा तुम्हें कह तुम अंचल कौन होची जोर जबरदस्त चांदा आदाय कर। अच्छा अच्छा अरमान तुम्हें कह तुम अंचल लुटतराज होची नहीं चैन को झांपी नहीं जाउछथि। बहुत सुंदर उत्तर देच। एबे आमे विभिन्न प्रकार तुम्हें जानिथिबा अपराध गुड़िकर नाम जानिले। एबे आमे जानिबा अपराध कौन। अपराध होची किछि लोक समाज रे अपराध करिथांती मंद अभ्यास कार्य करिथांती जहाँ समाज रो अनेक क्षति करिथाय सेही कार्य गुड़ी को आमे अपराध बोली कहूचे। अच्छा तुम्हें सबू तुम अंचल रे आउ की प्रकार अपराध हेउथिबार देखिच ताकू कुह तार नाम कुह। अच्छा किए कहबो? अच्छा तुम्हें कुह हाँ चोरी आउ गोटे कुह अच्छा डकायत होची आउ कौन होची मारपीट होची हाँ आउ कौन होची ना बिना टिकस रे बस रे यात्रा करिबा ट्रेन रे यात्रा करिबा आउ कौन होची प्लाटफॉर्म रे अनधिकार प्रवेश करिबा। बहुत सुंदर कथा टी कहिछ। आउ कौन कहछ अच्छा दंगा करिबा बहुत सुंदर। अच्छा आउ कौन होची निशा द्रव्य सेवन करिबा नहीं बहुत सुंदर। आउ कौन कहउचंदी ना गाली गुरज करिबा बहुत सुंदर। अच्छा ये अपराध द्वारा समाज तो अनेक क्षति हुए तो अपराधर जो प्रभाव कौन होता है ये अपराध हवा द्वारा समाज रे की क्षति होची सुभाष तुम्हें कह धन जीवन हानि हुए बहुत सुंदर उत्तर देच।
ଆଚ୍ଛା ଅରମାନ ତୁମେ କୁହ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି ନାଇଁ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଚ୍ଛା ସୋନି ତୁମେ କୁହ ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳତା କାର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର। ଏହିପରି ଧନ ଜୀବନ ହାନି ହୁଏ, ସମାଜର କ୍ଷତି ହୁଏ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଥାନ୍ତି, ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅପରାଧ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତୁମେ କୁହ ପିଲାମାନେ ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? କିଏ କହିପାରିବ? ଲିପ୍ସା ତୁମେ କୁହ। ହଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମଣିଷ ମନରେ ଏକ ସାମୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଫଳରେ ସେ ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଯାଏ। ତାପରେ ସେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି, ଅବିବେକିତା, ଚୋରି, ଡକାୟତି, ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କେଉଁଠି ଭୁଲ କେଉଁଠି ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଘରେ ଓ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରନ୍ତି। ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମଦ ପିଇବା ଏକ ଅପରାଧ ଅଟେ। ତେଣୁ ମଦ ପିଇବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମାଜର କ୍ଷତି କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଅପରାଧର ଆମେ ପିଲାମାନେ ନିରାକରଣ କିପରି କରିବା? କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଏଇ ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ପିଲାମାନେ କରିବେ ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କରିବେ? କିଏ କହିପାରିବ? ବର୍ଷା ତୁମେ କୁହ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। କାରଣ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ତାକୁ ନେଇ ଘଟୁଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା, ଅପରାଧ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଦେଖାଇବା ତଥା ରେଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର ନାଇଁ? ଆମେ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସକୁ ନେଇ ଘଟୁଥିବା, ଯେପରି ଆମେ କହିଲେ ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବା, ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁର୍ଘଟଣା କିପରି ଅପରାଧ ବଢ଼ୁଛି, ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ୁଛି, ତାକୁ ଯଦି ରେଡ଼ିଓ ଆଉ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ବା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ତା ଦ୍ୱାରା ଏ ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ନିରାକରଣ ହେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ତୁମେ କହିଲ ଆଉ କେଉଁ ଉପାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅପରାଧକୁ ନିରାକରଣ କରିପାରିବା? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ ଓ ତତ୍ଜନିତ ଅସୁବିଧା ଉପରେ ତର୍କ ସଭା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରିବା ନାଇଁ? ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ତାର ସୁବିଧା ତାର ଅସୁବିଧାକୁ ବୁଝିବେ, ତାପରେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆଉ କିଏ କହିବ? ସୋନି ତୁମେ କହିଲ। ହଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର। ଅପରାଧୀକୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର। ଆମ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଅପରାଧୀକୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ, ତେବେ ଅପରାଧ କରିବାକୁ ଅପରାଧୀ ଭୟ କରିବ ନାଇଁ? ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନ୍ୟ ଆଉ କିଏ କ'ଣ କହିପାରିବ? ଆଉ କେଉଁ ଉପାୟ ଆମେ ନେଇପାରିବା? ହଁ ତୁମେ କହିଲ। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର କୁପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା। ତେଣୁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ କିପରି ପିଲାମାନେ ନ ଖାଇବେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ସଚେତନ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅପରାଧ ନିରାକରଣ କରିପାରିବା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଅପରାଧ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଅପରାଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜର କିପରି କ୍ଷତି ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ଅପରାଧର ନିରାକରଣର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୁଇ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତୁମେମାନେ ଉତ୍ତର କୁହ। ପିଲାମାନେ
सुभाष तुम्हें उत्तर दियो जे मद पी गाड़ी चलैले कि असुविधा हेब। हाँ तुम्हें कह। हाँ बहुत सुंदर। जे मद पी गाड़ी चलाइबा द्वारा पिलाटी तार हिताहित ज्ञान हरई थाए, जद्वारा निशा सेवन माध्यम से तार दुर्घटना घटाई निजर जीवन हारी थाए। धन्यवाद। 2 नंबर प्रश्न, अपराध निराकरण दुईटी उपाय कह। वर्षा तुम्हें कह। हाँ वेरी गुड। अपराध निराकरण आमे विद्यालय रे विभिन्न प्रकार अपराध तत्जनित असुविधा उपरे तर्क सभा करिबा आउ कौन करिबा ना जन सचेतनता कार्य करिबा। बहुत सुंदर भाव में उत्तर देइछ। आज आमे एतिकिरे रखिबा, पुणी आगामी दिन आउ एक विषय को लेकिरी आसिबा। धन्यवाद।